السلام عليكم. واش راكم؟ اصبر تشوفنا نقليو غير شويه لا اوتور تاع لا كاميرا هكذا باش تجيب لانك شايف. فوالا انتيك كاع صافا شويه لاباس. صح فطوركم كوم دابيتود يوميات هارمونيكس. الوغ جو سي بلو كال ايبيزود دوك تشوفوه في التيتر راك شايف. فوالا وحشيه درنا لايف شباب بزاف اللي راهم اكتيفين لي نوتيف تاع لاشين حضروا. تو لي كا يا با مال دو فيور يا واحد 400 فيو هكذا كون 1 اور. زهينة ستا لايف برا مضرب خلوي شميسة موسيقى حوسنا الطوموبيل ستي ايبيك والله. فاصون قبل ما نبداو اليوميات تاعنا شوف انايا شويه يوتيوبر راك شايف. جو كون نقرا لي ستات تاع لاشين تاعي تو جو سي كو 30% تاع لي فيور يسون با ابوني على لاشين. دير فيا مزيا ابونتو على لاشين. هي راك ابوني بونطالي راك ابوني معليش يا خو مي اللي ما راكش ابوني ابونتو على لاشين. شوف نعطيك 5 بون ريزون باش تابون على لاشين tu vois. سي غراتوي وشغل حنا ناس ملاح شايف. on est là pour s'amuser et tout du coup un abonnement ça nous encourage شايف. Et bien sûr si tu veux faire partie de la prestigieuse Yibnen Army tu vois. C'est une Yibnen Army, c'est une armée légendaire t'as Harmonix. Et les deux autres raisons on s'en fout mais abonne-toi. راك لي فري ناس ملاح abonne-toi. ولا غير جو زي برومي نهضر على ان سوجي قريته اون كومونتير. سي عادل كيفاش طحت في هذا لو دومين تاع لو جيمنج اي تو. كالي لا بيريود اللي ماركاتك في حياتك نيفو جو فيديو اي تو tu vois. بون كوم دابيتود راني بكابا كس اتي نبروفيتي من السهرة ندير البلانك شايف. الحمد لله فوالا. صبر نعطيها بجومه معليش. enfin je demande la permission هكذاك برك. يبنن franchement les jeux vidéo بديتهم depuis très jeune راك شايف. ما نهضروش على لا سيغا ما نهضروش على ديك لا سوبر ماريو الكحله راك شايف اللي كانوا لي كاسيت تاعها ينباعوا في المارشي. شغل كاسيت مكتوبه فيها 999 لعبه شركه فيها ليستاك شغل في 999 تلقى غير 10 الاخرين كاع يتشابهوا شايف. سوبر ماريو هذيك ستي لا بيريود تاع لا جونيس كنا محلقين بها مي سا ما با ترو ماركي سا ما با ماركي بلوس كو سا شايف. موا لا بيريود كي ما فريمون ماركي سي كي جبت السنه الاولى تاعي بريمير و مون بير شرا لي نو ماشي مون بير سيتي ما غران شرات لي سوبر نينتندو اون سناس جديده و جافي دو جو معاها برك هذوك الايامات لا سناس اللي اكزيستي با كاع في الجزائر. J'avais deux jeux, j'avais Street Fighter 2 et j'avais Afsa Soccer 96 واقيلا un truc comme ça. D'ailleurs dis-toi bien que في هذاك le soccer كنت نلعب كنت نلعب des joueurs comme Maradona, Pelé, tu vois c'était genre des joueurs avec des équipes تاع les anciennes équipes classiques et tout voilà. C'était un jeu OP بزاف وين tu pouvais marquer من الكورنر ديريكت. tu faisais tout ماشي باش نماركي قباله باش نخرج كورنر وكنت نقوس لي كورنر ديريكت ندخل. C'était un jeu OP بزاف. Ça oui ça c'était une très belle période. En plus هذاك لا بيريود بديت نفيق للدنيا. علاش جو في تراكونتي سا كاع تضحك. كنت نلعب ستريت فايتر وشينلي كانت تعجبني يا قسامك j'adorais cette personne tu vois. يا بسي بي هكذا وانا j'étais à fond dedans. كنت صغير وسوفل جي صح. Où la première fois que j'ai terminé Street Fighter 2, tu sais, qui les joueurs, il y en avait 16, même pas. Il y avait 14 ou 16 joueurs, c'était Street Fighter 2. Qui تلعب au début déplacé avec la carte دبز معاهم ومن بعد à un moment donné كي تربحهم كاع طيح كونتر لي جوار اللي يفو ديبلوكي. سيتي بالروغ البوكسور تدبس كونتر بالروغ ومن بعد تدبس كونتر فيغا هذاك اللي عنده شغل فراشت في يديه ومن بعد ساغات اللي عنده عين مغمضه ومن بعد بيزون tu vois. Une fois j'ai passé je me souviens واحد الاموا وانا نطري هاردي كونتر فيغا. حصلت كونتر فيغا بس كي تشبط في الحيوط ويصوت عليك tu pouvais pas l'esquiver كاع. بريف جبت فيغا جبت ساغات بيزون سوفريت كونتر وكيف ومن بعد جبت الجو قفلته بتشانلي. ولو بليزير تاعي كنت اشاك فوا نعاود نقفل لو جو بشانلي. علاش
parce qu'il زعما se recueille sur la tombe de son père et tout. Ou l'image تاع la fin genre دوكا c'est un PNJ شايف tu la vois sauter هكذا elle était avec un short en jean débardeur شعرها متلوق جبنا tu vois j'étais sauvage على صغري chaque fois نكملها بشنبي. Ça c'était une période qui m'avait marqué في les jeux vidéo tu vois. من بعد كبرت tu vois il y a eu la PS1 PS1 c'était un PS1 كنت تلعبها اركاد بزاف tu vois PS1 c'était كنت نروح لا salle de jeu نلعبو ISS هذوك الايامات c'était il y avait même pas PES tu vois c'était ISS International Superstar Soccer كنا نلعبو ISS tu vois وكاع ندابزو سواء نلعبو بالبرازيل باش ندو كارلوس نماركيو من السونتر سواء نلعبو بلا هولند ندو ديفيدز فاني كان يفرع بالتيور تاعو c'était épique هذيك البيريود tu vois. C'était la PS1, PS1, les jeux les marqués c'était Crash, il y avait Crash Bandicoot, il y avait Spyro, tu vois, avec le dragon. C'était une période, فانيك OP, ça m'a pas trop marqué, mais c'est une période, فانيك عشت بيها, tu vois. Parce que les CD, ما كنتش داير لا بيس هذوك الايامات, كنت نلعب بلي CD اوريجينو, كانت لا غرامير تبعثهم لي من فرنسا, tu vois. Et just بمراحل كبار, شايف, voilà. Mais la période اللي استبنيت فيها vraiment les jeux, c'est le jour où جبت une PS2. J'avais la FAT, le modèle الأول 39000 عفسة 39004 واقيلا مانيش عارف. Vraiment la FAT la basique تسخن وكنا نديرو قرعة ما كونجلي هكذا فوق الموتور باش ما تسخنش بالخف وكنا نلعبو ستي كوا. Il y avait deux jeux que tu l'as à fond, à fond, à fond. Il y avait Metal Gear 2, Sons of Liberty. Il y avait The Gateway. Je sais pas, il est un des viewers, Inch'Allah, qui a The Gateway. C'est que شغل un policier يسرقوا له وليدو ولا يخدم عند la mafia باش يريكوبيري وليدو, tu vois. OP, super réaliste. En plus, en plein Londres, il y avait des voitures super épiques, tu vois. يبنن بزاف. Après كي جات لا بوس ولي جو سون فولغاريزي نشوف كي خرجت لا بوس عباك لي دي في دي شحال كانوا يديروا قبل ما يطيحوا ولا ب 10000 ايتو كانوا 120000 للدي في دي وقليل وين تصايبهم tu vois. كنا نطلع الواحد نوصيه وهو يروح يجيبهم لي من الجي ويجيو كان يقعد كنت نحسب من 120000 سيريوزمون 120000. مي كنت نلعب من بعد ديكوفري شادو اوف ذا كولوسيوس ريزيدونت ايفيل 4 ça c'est des titres qui m'ont marqué GTA San Andreas. الحمد لله كاع نسمهم كاع لي بي او اس كاع لي فيفا ما كنتش نلعبها كاع سيتي سورتو بي او اس tu vois. وينينغ 11 فاني كنا نلعبوهم tu vois. يافي سول كاليبر كنا نلعبوه جو دو كومبا فاني سكن لنا. يافي فريدوم فايتر كان اللي كان يتقسم على زوج. Et en fait, c'était du multi. Genre, tu as une map avec 4 bases. Tu devais récupérer les bases. Ou quand tu récupères les bases, tu as des hommes, tu vois. Ou tu as les hommes, tu appelles des ordres, tu leur attaquer ou telle base, tu as contourner l'autre. C'était épique comme j'ai fait Freedom Fighter, tu vois. En plus, qu'on a le en karaké sur la version gravée, il était dégueulasse, mais tu vois. Ça, c'était la période où j'ai vraiment kiffé que je voulais être un putain de geek où كنت نكونترولي tous les jours نلعب هكذا بلا مانيت تاعي tu vois تلقاني محرقة مع لا بي اس مع لا بي اس 2 تاعي. Après جبت الباك. كي جبت الباك ma mère je sais même pas mon père ma mère شريت لي le premier PC تاعي. Je l'ai toujours d'ailleurs l'unité centrale 2009 un Dell شحال فيها 4 جيجا رام كدا واش سفرت بها. كي خرج ليغ اوف ليجند كنت نلعبو فيه 25 اي بي اس ماكسيموم tu vois. معاناة غراف سفرت بهذاك البيسي. لعبت به هكذاك ودرت النية tu vois. و بليس كي طلعت في 2013 من 2009 ل 2013 قعدت البيسي تاعي جامي شي ريباراتور ديرها مليح في بالك. وهكذاك جيت فوا كي طلعت اون فرنسا جبتو معايا رحلت بيسي كومبلي وزدت لعبت به هنا ليغ اوف ليجند مع صحابي تاع الجزائر باش كي بديت نخدم نيتو باش جبت ان بيسي. نشوف الضربه الاولى كي دخلت سير لو سيت تاع ال دي ار سي كنت حاب نشري ان بيسي واجد كاع. ولو بيسي واجد غاليين وما فيهمش لي كومبوزون اللي كيما نحبهم tu vois. En plus قريت في لي فورم اي تو بديت نروح في لي بياس وني نقرا في لا كومباتيبيتي
بيسي تاعي هذا شريته، هذا اللي راه عندي دوكا، قبل ما نبدلو لي بيس باسكو من بعد ابجريديتو، استقام لي في 2015، استقام لي 1700 اي كالك اورو، فوالا 1700 اي كالك اورو. شريته ب 8 جيجا د رام، اي 4 4460، يافي 970 فيه tu vois. شريته بديت به، لعبت به ام جي اس واسمو فانتوم بين، لعبت به ماد ماكس. قبل ما نولي يوتيوبر كنت نستريمي سور تويتش، جيتي ستريمر اوفيسيال، جيتي فيرست ستريمر الجيريان tu vois. كنت نستريمي سور تويتش ليج اوف ليجند، ماد ماكس، ديفل ماي كراي، كنا مروبلينها سور تويتش، وكانوا يطلعوا لي فيورز هذا 15 20 30 ديامات. اون فوا ستريمينا نتوما طلعنا حتى 150، شايف سيتي فريمون اون بيريود ايبيك. ابخي بديت نخدم، ابخي شغل بصح بديت نخدم، بديت نطلع في الكراديت وبداو يجو مصاريف، بديت ناميليوري الحالة. ويب كام منايا 1080 بي، ميكرو يو اس بي منا، اباري فوطو منا تشوا. من بعد بديت هاو تشوف منا تريبيي، من بعد تزيد لها منا لي سوفت بوكس شايف هكذا، اباري فوطو من لهيه، دبل دو ميكساج منا، كارتون اكسترن، ايبر اكس، كلافي جيمر تشوا. شغل من بعد مومون دوني تطلع بيك ضربه واحده. اي سا سيتي لاسونسيون تاعي في لو دومين تاع لو جيمنج تشوا. يعني يا بلان لي بيريود اللي بون ماركي هدرت لكم عليهم تشوا. هدرت لكم عليهم، مي دي توا بيان كو اوني توس جيمر اون سوا في روحنا، باسكو تبعنا لا كولتور هذيك من صغرنا، سورتو نتوما اللي راكم تشوفوا فيا في يوتيوب. اذا ميم اذا راكم صغار وما عندكمش لي موايا، مدوا لروحكم لي موايا، قراو فرحوا والديكم ووالديكم يفرحوكم. سينو لوبسيون تاع الخدمه، لوبسيون تاع تكمل قرايتك ومن بعد دير واش تحب دراهمك بشهريتك هيتو تفرح روحك tu vois. ونتمنى لكم كاع تولوا دي جيمر اكومبلي فوالا. Je vous encourage bien sûr à vous abonner à la chaîne, l'équipe زهيوني parce que je sais que نتوما راكم شفتوا لا فيديو ما لايكيتوش، لايكيوها ça me fera plaisir. ونتلاقاو pour un vlog ان شاء الله غدوه، on verra le sujet. حطوا ان كومونتير ان سوجي هكذايا ونخير ان كومونتير وازار نحكي عليه. لايكيو، بارطاجيو، انفيتيو صحابكم، ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. هكذا ليكيب، هيا بون سواغي وصحة سحوركم. هيا تهلاو، تشاو لي جون. اصبر نسيت وحدة، ايه ليتس جو. هيا هذاك في خاطر اللي قال لي سي نول كي تقول ايه ليتس جو، ايه ليتس جو ليتس جو ليتس جو فوالا. هيا تهلاو ليكيب، تشاو.